सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान में सैलाब की वजह से लोग किस तकलीफ से गुजरे हैं, उसका अंदाज़ा मेरा ख्याल है कि वही लोग लगा सकते हैं जिनके ऊपर ये मुसीबत टूटी हुई है इस वक्त। ये मौलाना साहब है, उनकी भी एक ऑडियो सुनाते हैं आपको। जो गवर्नमेंट वहाँ पे मदद करती है बकौल उन लोगों के कि ये खाना जो गवर्नमेंट दे के जाती है खाने के काबिल नहीं है, और ज़्यादा सोशल मीडिया का सिलसिला चल रहा है कि किसी तरह टिकटॉक चलनी चाहिए। अभी ये पहले इनकी बात सुन लें फिर इस पे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त चनाब नगर रब्वा में मौजूद हूँ और हमारे इस चनाब नगर रब्वा की सराउंडिंग में बहुत सारी मुसलमान आबादियाँ आबाद हैं। रब्वा में तो कादियानी रहते हैं लेकिन इसके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से गांव देहात मौजूद है जहाँ पर हमारे मुसलमान रहते हैं। अब हो ये रहा है कि जब से सैलाब आया हुआ है कादियानी मुस्तकिल तौर पर हमारे मुसलमानों के घरों में जा रहे हैं, उनको राशन तकसीम कर रहे हैं, उनको गर्म खाना पहुंचा रहे हैं। और मकसद क्या है कि किसी तरीके से ये लोग कादियानी जमात के अंदर शामिल हो जाए। और उनका एक बड़ा स्लोगन है इसके ऊपर, लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन का। लेकिन मेरी तमाम मुसलमानों से ये पुरजोर अपील है कि खुदारा इस वक्त में अपने मुसलमान बहनों भाइयों को अकेला ना छोड़ा जाए, इनके साथ खड़ा हुआ जाए, इससे पहले कि उनके दीन और ईमान भी जाते रहे और उनके पास इमदाद भी जाती रहे। तो मेरी तमाम ये जनाब इनका मसला ये जो आपने सुन लिया है वो ये है कि जो लोग भी वहाँ पे इर्द गिर्द रहते हैं। अच्छा, कॉमर्स में एक साहब लिख रहे थे इर्द गिर्द से क्या मतलब, आप इतने गांव है वहाँ पे तो उसके अगर हम नाम लेने शुरू कर दे तो वो बड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मुख्तर रखते हैं। वहाँ पे कल मैं देख रहा था छन्नी क्रैशियाँ जो है वहाँ भी पानी आया हुआ था, अहमदनगर का इलाका डूबा हुआ है, लालियाँ है, बेशुमार वहाँ के जो गाँव हैं। एक तो सबके नाम हमें आते भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन ये पता चल जाता है कि पानी की वजह से लोग वहाँ पे परेशान हैं, मुतासर हुए हैं लोग। अब ये मौलाना साहब का प्रॉब्लम ये है जी कि अपने मुसलमान भाइयों को अकेला ना छोड़ा जाए। तो कौन कहता है मुसलमान भाइयों को आप अकेला छोड़े? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका तो नॉर्मल ये फर्ज है कि किसी पाकिस्तानी को भी अकेला ना छोड़ा जाए। तमाम पाकिस्तानियों को जहाँ भी वो मुश्किल में हो वहाँ मदद करनी चाहिए। और हमारा क्योंकि सिलसिला आजकल टिकटॉक पे है, सोशल मीडिया पे हमारी तस्वीरें जानी चाहिए। ये जो अभी मौलाना साहब ने बताया कि वहाँ पे जो कादियानी हैं, अहमदी हैं, वो लोगों के घरों में जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो उनकी मदद करने का मकसद ये है कि वो अहमदी हो जाए। पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे जो आस-पास के गाँव हैं, वहाँ के लोग जो है वो रबुआ में आके अपना काम शाम भी करते हैं वहाँ पे चनाब नगर रबुआ में, और अहमदियों के साथ मेरा ख्याल है कि उनका लेन देन भी है। वहाँ मेहनत मजदूरी के लिए भी आते हैं। घरों में जो ख़वातीन है वो भी वहाँ जो गाँव है आसपास के वहाँ से आके तो वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके अपने सिस्टम को चलाती हैं। ये एक ऐसी बात मैंने आपको बताई कि मज़हब अगर किसी का ज़बरदस्ती चेंज करना हो या तब्दील करना हो तो आज मेरा ख्याल है ये सब जिस तरह आप लोगों के ऊपर झूठी FIR केस डालते हैं वो एक अलग कहानी, मगर ये ज़बरदस्ती वाली गेम नहीं, किसी को डराया धमकाया नहीं जाता। लोग खुद अपने, मैंने ये इंक्वायरी की ना, लोग अपनी मर्जी से वहाँ पे आते हैं, आके काम धंधा करते हैं, जो भी उनका रोजगार का सिलसिला वो चलाते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, ये अभी मौलाना साहब की जो वीडियो मुझे किसी ने 2 दिन पहले भेजी थी, वहाँ से पता चला कि घरों में जाके इंसानियत की खिदमत हो रही है और वो अहमदी कर रहे हैं। कोई टिकटॉक पे ऐसी अभी तक मेरी नज़र से चीज़ नहीं गुजरी कि वहाँ पे बताया जाए कि इतने लोग खाना लेके आ रहे हैं, उसकी वीडियो बन रही है, वो वीडियो अपलोड हो रही है। कोई ऐसी वीडियो होगी जो खुद किसी ने बनाई होगी मगर किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि इस्लामी तालीमात यही है कि जब भी किसी की मदद करो तो एक हाथ से दूसरे हाथ को पता न चलना चाहिए। अब आ जाते हैं कि मौलाना साहब, अगर आपको इतनी फ़िक्र होती, आज जिस जगह पे इस कौम को आपने पहुँचा दिया है, और ये सब कुछ कैसे हुआ? आपने मज़हब की तजारत के चक्कर में लोगों को ये शऊर ही नहीं दिया, ये समझ ही नहीं दी कि वो मज़हब को समझ सके। ये बड़ी एक अहम बात
کسی کی اگر کوئی مدد کر رہا ہے وہاں سے بھی آپ روک رہے. 4-5 سال پہلے کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری, شاید پرانی ہو, مجھے یاد نہیں. وہ بندہ کہتا سارا دن بیٹھ کھڑے رہے بھوکے پیاسے, کوئی یہاں پہ آیا نہیں, اور پھر ربوہ سے ایک گاڑی آئی, اس میں کھانا آیا اور ہم نے کھایا. یہ ویڈیو آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گی. اب غریبوں کو آپ خود تو کھانا نہیں دیتے کیونکہ آپ کے اپنے پیٹ نہیں بھرتے. کتنے علماء آپ بتائیے اس وقت میدان میں آئے ہوئے ہیں, تحریک لبیک, دوسرے تیسرے, فضل الرحمان, جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے اشرفی, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, ایک بھی ان کی طرف سے ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی وہاں پہ پہنچا ہو اور کسی کی مدد کی. ہاں وہاں پہ آپ نے وہ عید میلاد النبی کا جلسہ کرنا تھا, وہاں پہ جا کے آپ نے وہ بند کر دیے شہر, دکانیں بند کر دی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نعرے اشارے لگائیں گے اور بس چلے جائیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج انسانوں کو انسانوں کی ضرورت تھی, اور وہاں پہ جا کے پتہ کرتے یہ جتنے جلوس میں آئے ہوئے تھے تو کہتے جناب آج جو اس دفعہ جلوس نہیں نکالتے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جا کے جو آس پاس کے گاؤں ہیں وہاں پہ لوگوں کی خیر خبر پتہ کرتے, ان کے حالات پتہ کرتے ہیں کہ وہ کس حال میں رہ رہے. پانی آیا ہوا ہے وہاں, آپ جاتے احمد نگر جاتے ہو, پانی میں آپ نے یہ سارا جلوس لے کے لوگوں کے گھروں سے کوئی مدد کے طور پہ ان کی کوئی نہ کوئی ہیلپ کرتے. لیکن کیونکہ اس طرف کبھی ان لوگوں کی توجہ نہیں تھی اور نہ انہوں نے اس طرف توجہ دی, تو جو لوگ مدد کرتے ہیں ان کے خلاف بھی یہ پھر اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کر دیتے. او بھائی جب کسی کو بھوک لگتی ہے اس کو روٹی نظر آتی ہے, اس کو مذہب نظر نہیں آتا, اس کو نظر آتا ہے کہ کہیں سے کھانا آ جائے. اور وہ پھر ظاہر ہے جو بھی اس کو کھانا دے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس کا مذہب تبدیل کر لے گا. یہ پہلی دفعہ کوئی وہاں پہ سیلاب نہیں آیا, کئی سالوں سے سیلاب آتا ہے, کئی سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے جو ربوہ میں لوگ رہتے ہیں احمدی, وہ جاتے ہیں ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ نے جو علماء نے کام کیا وہ صرف نفرت کی تعلیم دی. کل بڑا جی 7 ستمبر تھا, بڑا ہم نے مار کا مارا تھا, یہ کیا تھا, آپ نے پوری قوم کا بیڑا گرک کر دیا آپ کے غلط فیصلوں نے. آپ کے جو بڑے تھے ان کے جو فیصلے تھے آج آپ دیکھ لیں, اور پیچھے 40 سال پہلے جا کے پاکستان, یا 50 سال یا 60 سال پہلے جا کے دیکھ لیں تو اس وقت کے لوگوں میں کتنی آپس میں محبت تھی, پیار تھا, آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے تھے. کسی کا فوت ہو جائے وہاں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے, کسی کی شادی بیاہ خوشی ہو وہاں بھی شامل ہوتے. آپ نے کیا دیا؟ کون سا اسلام کہتا ہے کہ نفرت کی تعلیم؟ ابھی بھی آپ اتنے سال گزرنے کے بعد یہی کچھ ہے. آپ کے کہنے پہ یہ کوئی جا کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ مجھے پہلے بتائیں. آپ تو خود ان لوگوں کی مدد کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں, خود ان کے صدقے کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں. تو جو مولوی آپ کے خود بتا رہا ہے اس کا اپنا روزگار کا پتہ کوئی نہیں کہ کہاں سے روزگار اسے مل رہا ہے, اس کا اپنا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ سب ایسی طرح انہوں نے تجارت کے چکر میں پورے ملک کو نفرت کی ایسی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلدل میں دھکیل دیا کہ وہاں سے قوم باہر نہیں نکلے. اور پھر ہوتا ہے کہ یہ عادت کی سمجھ آ جاتی, عقل آ جاتی. یہاں پہ یورپ میں نے دیکھا جب بھی کوئی ایسا مسئلہ اور لوگ کہتے ہیں اس کی مثال نہ دو, تو اچھائی کی تو مثال دینی پڑتی. کوئی مذہب نہیں دیکھتا, وہ دیکھتے کون آیا مدد کے لیے. یہ ترکی میں زلزلہ آیا, وہاں پہ بڑی تعداد میں یورپ سے لوگ گئے. وہاں پہ میری اطلاع کے مطابق احمدی بھی گئے, بڑی مدد کی ان لوگوں کی. انہوں نے تو نہیں مذہب پوچھا, وہاں تو ان کو کوئی مذہب کی اتنی فکر نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی آپ نے اچھے طریقے سے ہماری ہیلپ کی, ہم پریشان تھے, اور ان کو جا کے ہر طرح کی صورت جو بھی میسر کی جا سکتی تھی وہ کی, جو انسانی ضروریات. آپ کون سے مذہب کی بات کریں؟ مذہب تو کوئی بھی مذہب ہے وہ تو ایک دوسرے کی پیار محبت کی تلقین کرتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہو. لیکن ان علماء نے سوائے نفرت کے آپ کو کچھ نہیں دی. اگر اس طرح کسی کی مدد کرنے سے کوئی احمدی ہوتے, جس طرح میں نے بتایا, لوگ اپنا مذہب جس طرح آپ لوگوں نے جہاں تک ان کو پہنچا دیا ہے فکر نہ کرے. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کسی کو پھر سمجھانے میں کہ اسلام کیا ہے. تو آپ نے آج بھی کچھ نہیں سیکھا, اور نہ آئندہ سیکھنے کا کوئی پروگرام. وہاں پہ آپ جائیں, یہاں
चन्योट, चनाब नगर, लालियां, लोग आते जाते हैं, कारोबार इकट्ठे है, बिजनेस इकट्ठे है, लेन देन इकट्ठा है, तिजारत इकट्ठी है, सब कुछ इकट्ठा है। इन लोगों ने नफरत की ऐसी वहां पे तीली लगाई और उसके नताइज तो इनको अच्छे नहीं मिलते, मगर वहां पे कोई ना कोई ऐसा फितना जो है खड़ा करने की कोशिश की जाती है। अब एक आसान सा सवाल है कि जहां जिन घरों में ज़ाहिर है लोग चीजें ले रहे हैं, तो आपके लोग क्यों नहीं फिर पहुंचे वहां पे आप लोग क्यों नहीं पहुंचे? ये एक सादा सा सवाल है। लोग मजबूर है ना, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, मदद की जा रही है, हमारे पास रिपोर्ट है इस चीज की। नौजवान जो है रबुआ चनाब नगर के, वो मैदान में आए हुए हैं, मगर वो जिस तरह आप मार्केटिंग करते हैं वो नहीं कर रहे। यहाँ तो यही है कि किसी को एक साबुन की टिकिया भी दे रही हो तो पहले वीडियो बना लो। कौम की तो आपने ये हालत कर दी है कि गटर का ढकना लगा रहे तो 7 बंदे 7 वीडियो बना रहे हैं ताकि हमारी इधर लोगों को पता चल जाए कि बड़ा कारनामा अंजाम। तो अपनी सोच को चेंज करें, इन उलमा को सोच चेंज करनी पड़ेगी। आज यूरोप को देखें, आज दुनिया को देखें, किसी और मुसलमान मुल्क में इस तरह के ऐलान होते, मुझे बताइए, कोई नहीं मिलेगा। वो पाकिस्तान से कितना लेके जाएंगे, वहां पे जाके उनको बताएं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। जो कलमा पढ़ता है मुसलमान है। कल एक प्रोग्राम मैंने किया था, वो कह लगे जी कोई किसी के कहने से काफिर नहीं होता, तहरीके लबैक वाले थे साहब। तो मकसद ये है बताने का कि कोई भी अगर मुश्किल वक्त हो तो मिलजुल कर अगर आप जिंदगी गुजारेंगे। अब ये आपने कवानीन बना लिए, कल ये वो 51 साल हो गए पता नहीं जश्न मनाओ, कल अभी मैदान में जहालत सारी इकट्ठी हुई। अब 51 साल पहले के पाकिस्तान को देखो और आज के पाकिस्तान को देखो। 51 साल पहले के जो लोग थे वहां पे, उनको मजहब के हिसाब से देखोगे, उनको कितना शौर था, समझ थी। आज आपने जो बेड़ा गर्क किया कौम का, आज देखे क्या आपने पैदा किया यहाँ। मैं नहीं कहता आप निकाल के देख ले अपना, पहले के लोगों को देखे जो गांव के थे, ये शहर के थे, आपस में कारोबार करते थे, बिजनेस करते थे, और किस तरह वो जिंदगी गुजारते। आज के पाकिस्तान में देख, बोर्ड लगा दिए कादियानी नहीं आ सकते यहाँ, उनका दाखिला मना है, फला मना है, ये मना है। उसके सिवा आपको क्या मिला? वहां पे कादियानी का दाखिला मना है, बाकी आप जाके चाइना से आपको सदका मिल जाए, जापान से मिल जाए, कोरिया से मिल जाए, जहां से भी मिल जाए, जो लोग खुदा को भी नहीं मानते, वो आपके लिए सब कुछ जायज है। वो आप कहते खा पी जाओ जो मिलता है। तो मकसद बताने का ये है कि अपने आप को चेंज करें। ये नफरत की जो आप तकरीरें करने के लिए 1 मिनट के लिए आ गए हैं, और वहां पे ये बता रहे कि कोई कौन जबरदस्ती किसी का मजहब चेंज कर सकता है। एक तरफ आपने तबलीग पे पाबंदी लगाई हुई है एमडीओ पे, दूसरी तरफ आप कह रहे वो जनाब मुसलमान जिनके घरों में ये जा रहे हैं उनको हमने मजहब में दाखिल कर दिया। तो खुद इनको समझ नहीं आती, अक्ल से आंधे बहरे गूंगे भटके हुए लोग हैं। नाज़रीन, सबसे पहले इंसानियत है, और पाकिस्तान में रोजाना इंसानियत की तौहीन होती है, तजलील होती है, जलील किया जाता है इंसानों को, और फिर कहते हैं जी मजहब के लिए हम निकले। वो इसी मजहब ने तो सबसे पहले आपको इंसान बनाया, आप इंसान ही नहीं बन सके आज तक, आपको तौफीक ही नहीं मिली कि आप इंसान बन सके। तो मजहब आप किधर से ले आए? आपको कहाँ से पता कि मजहब जो इस्लाम है वो नफरत की इस तरह की तकरीर करने की या इस तरह के बाइकाट करने की, आपको कहाँ से आपको पता चला? कोई दिखाए ना इस्लामी तारीख में, कोई निकाले, कोई नहीं मिलेगी आपको। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां भी इंसान की खिदमत का मौका मिले वहां पे मजहब ना देखे, वहां पे देखे कि ये एक इंसान है, उसकी मदद करें। जब भी आप मजहब के चक्कर में ज्यादा पड़ गए, कल मैं एक शादी, एक मंगनी थी दोस्त मेरा, उसकी बेटी की, वहां पे एक साहब थे बैठे हुए, वो भी मजहब को और हमारे प्रोग्रामों को मिक्स कर रहे थे। वो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था बार बार, वो हर चीज मजहब पे लेके आ रहे थे, और मैंने उनको समझाया कि देखिए जो प्रोग्राम हम करते हैं वो सबके लिए होते हैं जी, आप ऊपर थंबनेल पे ये मुख्तसर लिखते हैं, पूरा लिखा करें। अब मैंने उसको कहा उस पर इतनी जगह नहीं होती, कितनी क्या लिखे उसके ऊपर,
یہ جتنے مذہبی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اوپر خول چڑھائے ہوئے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر سے کچھ ہوتے ہیں. انسان کو ایک جیسا ہونا چاہیے، جیسے اندر سے ویسے باہر سے. تو جب ہم لوگ میڈیا میں آئے تو ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ کیا حالات چل رہے ہیں یہاں، کیسی زندگی گزر رہی ہے، کس طرح کے سسٹم میں ہمارا سسٹم چلتا ہے. جو کیونکہ معاشرے کا بڑا اثر ہوتا ہے، معاشرے کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے جس معاشرے میں بھی آپ آنکھ کھولتے ہیں. اگر کئی دفعہ بتایا جاپانی ہے، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، مگر ان کے معاشرے نے انہوں کو جھوٹ بولنا وہ سکھایا ہی نہیں، ایمانداری سکھائی. ہم اللہ کو بھی مانتے، اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے. اللہ نے جو کہا ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے. ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ اعتراض ہوتا ہے. جی فلاں لوگ، ایک بندے نے اعتراض کیا، ابھی ایک بندے کے کہنے پہ چینل تو نہیں یہ چل رہا. سوال ہے سیدھا سا. میں نے یہی کہا کہ اگر ایک آدھے بندے یا 2 یا 10 یا 20 بندوں کے کہنے پہ ہم چینل چلاتے تو یہ چل گیا تھا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.